আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अल्लाह अल्लाह अपने पंजा तुम गो नबीजी अपने पंजा तुम गो नबीजी अपने पंजा तुम गो मरहबा अल्लाह अल्लाह हज़रत अली मा फातिमा हज़रत अली मा फातिमा हसन हुसैन दो नबीजी अपनी पंजा तोगन मरहबा अल्लाह 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 बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन मुश्किल कोशा नाम लोई कोरिया जत बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन माशाल्लाह अल्लाह 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 बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन मुश्किल कोशा नाम लोई कोरिया शरण बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन मरहबा अल्लाह 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 नबी मुश्किल कोशा तीन अल्लाह नबी मुश्किल कोशा तीन हज़रत इमाम हासन हुसैन दुई भाई नबीजिर रतन बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन मुश्किल कोशार नाम लोई कोरिया जत बॉम्बे आगार नहीं रे तोगन मरहबा अल्लाह अल्लाह मुश्किल कोशा केमन दगन चिनले ना रे मन मुश्किल कोशा केमन दगन चिनले ना रे मन जैना मेरी दोहाई दिले डोरे जाई समर मुश्किल कोशा केमन दगन मरहबा अल्लाह 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 आई बोलते अब्दुल कादिर अमनी यार शीरो मोने ये मरहबा अल्लाह अल्लाह आई बोलते अब्दुल कादिर अमनी यार शीरो मोने ये मरहबा अल्लाह अल्लाह तुम्हारी आई नामेर गुने तुम्हारी नामेर गुने आगन हইয়া যাই পানি আইব রবির আব্দুল কাদের আপনি ইয়ার শির মনে মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ রমজান মাসের পয়লা তারিখ আসলা ও বেহতে কোন কিছু খাও নাই তুমি রোজান রাখছো মনে মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ সকল ওলের ওলে তুমি সকল ওলের ওলে তুমি ও গৌসে সমদার নিয়ে আইব রবি আব্দুল কাদের নবী ইয়ার শির মনে মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ প্রেমে খেলা খেল সোম খাজা রে প্রেমের খেলা খেল সোম খাজা রে তোমার খেলা চমৎকার দুষ্ট রে কান্দাইয়ার তুমি মিলাই সবা জাগা রে প্রেমের খেলা খেলছো খাজা রে মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ
আই রে তুমি শুইয়া থাকলে গো খাজা ঘুম না গিয়া সে ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখো নবী তোমার পাশে খাজা ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখো আমার নবী তোমার পাশে খাজা কি খেলা খেলাইলা খাজা রে তোমার খেলা চমৎকার দুষ্ট রে কাঁদাইয়ার তুমি মিলাই সবাজানা প্রেমের খেলা খেলছো খাজা রে মারহাবা আল্লাহ আল্লাহ কাদিরিয়া চিস্তিয়া নকশা বন্দে মুজাহিদে দিয়া কাদিরিয়া চিস্তিয়া নকশা বন্দে মুজাহিদে দিয়া চরিত তরিকা আরো আছে অনেক তরিকা খাজা দেখছো বসিয়া দরবারেতে থাইকা খাজা কি খেলা খেলাইলা খাজা রে মারহাবা আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।